Hola, hola. Se me escucha. Se me escucha bien. No, sí, todo lo contrario. Bueno, da igual. Eh, Otro domingo más de aquí para ver. No, yo no. Sé que hace semanas que hago directos, pero no. Aún me siento un poco raro. No sé cómo empezar los vídeos. Luego a la que cojo arrancada es como. Los vídeos, los directos. Luego a la que cojo arrancada mola. Pero aún estoy como. Pues vale, pues. Hola. Pues nada, muchachada. Metal Gear Solid 2. Lo que voy a empezar el juego de nuevo. Porque en el último directo que hice el domingo fue el final del Metal Gear Solid 1 y el principio del 2. Pero me he propuesto subir los directos a YouTube, así que como los directos del Metal Gear Solid 1 los he perdido, por eso de que Twitch solo en una cuenta normal solo te deja tener los directos 14 días, bueno, pues los he perdido. El caso, que empiezo de nuevo Metal Gear Solid 2 y lo que iré haciendo es descargar los directos para subirlos también a YouTube. Y así, pues por aquí en directo y en YouTube, pues por si os aburrís, yo qué sé, a lo mejor. Voy a cerrar la ventana que hace ruido de motocicleta y de coche. Motocicleta, coche, amigo. Y nada, vamos al tema. Aquí. Aquí. Je. Bona tarda, guaperas. Eh, pa guaperas tú, Necrox 47. Dokusatsu. Esos son los rayos de. Espera. Diola, Excelsior. Diola. Vale. Pues no dice hola. Si veis que la cámara se mueve mucho es por el pie de la cámara, que es un pie raro y un poco inestable, pero funciona. Bueno, chavales, un Hideo Kojima Game. Tío, eres mi... ¿Qué? Eres mi fan número uno, me voy a duchar. Te dejo aquí mi personaje para que te apoye. Gracias, Shin Ryu Tails. Sin Ryutei. Y sí, tengo un café y croissants aquí. Sí, sí, es el rayo de cómo Hasbro... vale. Sí, es el rayo. Es como Hasbro que solo piensa en Mighty Morphin. Oh, Mighty Morphin. Perdón. Señor bendito. ¿Cómo puede haber gente que no le guste los croissants? Oh. La verdad, la intro... La intro de este juego es brutal. Es muy buena y el tema principal es una puta maravilla.
Este día unos sacan algo, no sé el qué, pero salía el rayo y ahora han sacado el Megazord en plan edgy y que se separa y en un futuro se fusionará con el Dragonzord. Hasta luego. He cambiado de opinión, iré a lavar los platos y luego mi cuerpo. Así me gusta, buen chico. Pero, dadme solo un segundito, un momento, que quiero hacer una cosa. Solo un segundín, ¿eh? No se asusten. No se asusten. Pim, pam, piri, pom, pom, piri, pim, pam. Vale. Listo. Un momento. Ah, vale, el chat se ve guay. Vale. Es que ahora hacía días que el chat... Joder, el perdigonazo. Cuando tengo puesta la cámara, no me salía el chat. In this game, Metal Gear Solid will be referred to as the previous game. The turn Que sí, coño. Action level selected. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty will now begin. Dios mío. Please enjoy. Habla más que un dispositivo de Sony, macho. Metal Gear Solid se llama así por Solid Snake. Entonces, ¿por qué no hay un Metal Gear Liquid? 2 years ago, we had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank. Hostia, algo he tocado y ahora el chat está estático en la pantalla. Bueno, ya lo solucionaré. Oh. Venga, coche. A ver si veo lo que he tocado. Es más que nada por curiosidad. Que nunca me he parado a ver cómo funciona Streamlabs del todo. Y aún me lío un poco, aún no sé qué cosas, qué hace qué y todo eso. Y mientras disfrutad de este misterioso caballero fumándose un cigarrito bajo una plácida tarde de primavera de el río Hudson. Vale. Ah, no, espera, mierda. Ahora la he cagado. Molt bé, Xavier. Ahí. Ahora. Ala. ¿Habéis visto qué ágil? Me parece raro que no hayan querido hacer una peli de esta franquicia, teniendo en cuenta que hay una peli de Need for Speed. Eso de que no hayan querido hacerlo es mentira. Es más, se dice que la película está en una especie de predesarrollo o algo así, que incluso el actor que iba a interpretar a Solid Snake era Oscar Isaac. A mí es algo que me da miedo. Prácticamente ninguna adaptación en el mundo, o sea, prácticamente ninguna adaptación de videojuego a peli o serie ha salido bien. Creo que hay muy pocos casos, si es que hay. A lo mejor, mira, uno de los más evidentes. Mira, la última de Mortal Kombat es una buena.
Pero aparte... Y Sonic. Sonic es buena, a mí me ha gustado. Pero el resto... Sí, sí, Sonic mola, sí, sí. A ver, a mí la película en general me gustó, ¿eh? Bueno, chavales, hora de escuchar. Ahora viene Conversa Sao. Que ojo, Jim Carrey está muy bien. Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? Stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed. I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. No veo a Oscar Isaac como sólido Big Boss o el que sea prota. Yo tampoco. Yo tampoco. Dios mío, está lleno de migas esto. Someone will find out sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Qué rica está el agua, por Dios. Y volviendo al tema de Metal Gear de la serie Oscar Isaac, no solo que no vea a Oscar Isaac, es que no se me ocurre ningún actor que pudiera hacer bien, creo yo, de Solid Snake. Pero bueno. Me acabo de comer 4 tacos y me están antojando los croissants, mamón. Te jodes. Yo qué sé. ¿O quieres un pin? Una peli o serie animada. Mira, eso puede. Una peli o serie animada puede. Es más, yo tengo un cómic por aquí que es... Nunca me lo he acabado de leer. Algún día debería coger y meterle caña porque representa ser todo el rollo del Metal Gear Solid 1 pero contado en cómic. Philanthropy. Que sí... Que sois de los buenos, ya lo sabemos. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since pues vaya mierda. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last. Para hacer la peli de Death Stranding lo tienen fácil por. Ah, bueno, claro. Norman Reedus, claro. Bueno, Norman Reedus, Lee Sidux, Guillermo del Toro. Es verdad, es verdad. Es un juego al cual me gustaría jugar en directo otra vez. O sea, me gustaría volver a jugar y hacerlo en directo esta vez. Ah, café. Qué rico. ¿Cómo que no? Están armados con democracia. Uy, alguien no tiene abuela. Yo sí... Se llega a adaptar alguna vez, lo que tengo más miedo es BioShock o God of War. ¡Buah! Totalmente. BioShock ahí no me meto. Son juegos que llevo años teniendo pendientes. Pero God of War... Quita, no. Además, ¿a qué God of War? Supongo que te refieres a la época griega de God of War. Hombre.
Que ojo, adaptar el nuevo y el Ragnarok. Cuidado, Biocock, puta obra mestre. Biocock. Uy, chavales, que se lía. ¡Ay, Dios! Si lo que querías era quitarle el grano, lo podrías haber hecho de otra manera, hombre. En general, God of War podrían adaptar la nórdica, pero con flashbacks de la griega. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Ajá. Sí. Para enfatizar la humanidad y el desarrollo del personaje. Me encantan los sonidos de los pasos de las escaleras mecánicas, metálicas. La culpa de tot es de Charango. El propio juego ya es una peli. Sí, totalmente. Totalmente. Me encanta porque el peinado de Snake se queda totalmente igual incluso con la lluvia. Es como, jaja, me he puesto gomina antihumedad. Tengo un déjà vu. ¡Ah! Lo sé, Isronure. Me estoy fijando en que tanto Dukusatsu como Necros 47 como Isronur tenéis aquí tenéis la coronita del Prime Gaming, menos Shinryu Tales, en plan de está ahí. 41112. ¿Cómo? ¿Qué es eso de Zarba? Tengo un déjà vu. I have been in this place before. Me ha costado leerlo, tío. Y eso que lo has escrito fonéticamente. Y el Bioshock, todo el ambiente, ya según qué época quieran adaptar. Si antes del colapso, después contando la historia del videojuego. Ya. A mí me queda poco. Que la subida de precio de Amazon la pagará su tía. ¿Tanto ha subido? Es que no tengo ni idea. O sea, yo estoy... Mierda, estoy con los días de prueba de Amazon. Tengo que dar a... para que no me lo renueven. ¿Isronur es real? Sí. Toma. En el ojo derecho. Shrek is Love and Shrek is Life. Dios. Pase de 36 a 50 anuales. Bueno, eran anuales, ¿no? ¡Ah! A dormir. Xavier, ayer hicieron el cierre de Tasca Kazashima y no viniste. Y ya. Me resulta un poco difícil moverme últimamente de Barcelona. Si llegan a ser mensuales, voy a las oficinas y muelo collejas al puto Bezos. Bueno, no sé, el tema del dinero, pues... A ver, 50 euros al año es una putada la subida de precio. Yo no los pagaría, o sea, no
tengo Amazon Prime y tampoco es que me interese. Tampoco compro tanto en Amazon y encima ni siquiera el contenido que tienen en Prime Video no me gusta. La mayoría. Pero 50 euros anuales, hombre, yo lo veo algo asumible. ¡Ja! También te digo, es una putada que suban el precio y es una mierda. Así que quien no quiera pagar, que no pague, es totalmente lícito. Espera, ¿dónde era? Ah, por aquí. No. Espera, creo que me... Mierda. No, no era por aquí. No era por aquí, no. ¿Seguirá dormido? Sigue dormido. Me encanta que le hayan puesto la animación de cuando pasa por encima de un cuerpo, de que intentar no pisarlo. Ya he acabado de lavar platos. Ahora defecaré y me frotaré el cuerpo con jabón. Tengo sal por todo. Bueno, yo qué sé, pues... sal. Está para lamerte. Ja, 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 ja. Me encantan estas pequeñas cinemáticas. No seas soez. Yo no soy soez. No sé quién es soez, pero yo no soy eso. ¡No! ¡Uy, va! Hostia. Se me fue el control por un momento. Claro que lo pienso. Ah, vale, esto es para detectar. A ver si hay presencia cerca. Te tengo en el Mobris y en el PC y vas descompasado. Bueno. A tope, chavales. Deck D, Cruise Quarter. Que sí, ya sé que hay una cámara. ¡Ah! There's somebody there. Cada vez que escucho este sonido pienso que me llaman al móvil. Snake, wait! Don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors. Sembla que t'estàs imitant tu mateix. And they're linked to. Haha. Yes. Semtex. Exactly. En plan, per tocar tots ous. Què? If you trip the sensors, I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. No ho Sounds entenc. about right. Lo qualo? There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Pero que suenes con retraso. Pero que, com que el resto lo veis mal o qué? Sí, eso para empezar. Pero lo veis mal o hay algo desacompasado. No, solo yo que tengo dos. Deja. Si lo está haciendo para tocar los huevos. No. Si lo veis bien ya está, pero lo está haciendo el cabrón para tocar los huevos. Not really. Ya. ¿Por qué los malos siempre son los rusos? Sobre todo en... O sea, este juego es japonés. Pero hasta aquí son los malos. ¿Ese es el soldado legendario o los calvos?
També los calvos. ¿Qué hay sobre el bullying a los calvos? ¿Eso nadie lo defiende? ¿Bullying? ¿Por qué? ¿Quién hace bullying a los calvos? ¿Quién ha sido? Snake, did you find out where that ship is headed? Looking at it. 35 degrees longitude. Latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Perdón. out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. Sí. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment without any naval assistance. Madre mía, cómo se lía. Analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal. ¿Eh? ¿Habéis visto qué graficazos? Seamos sinceros, el salto gráfico del 1 al 2, quitando el hecho de que hay cambio de generación por en medio, seamos sinceros, es brutal. O sea, el 1 tiene unos gráficos de mierda. Este, en cambio, tío, es potente. Shalashaska has landed. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secure. Infrared sensors placed and operational. Good. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. Hazle caso a tu padre. You would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong. Voy, with voy. the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Sí, lo empecé en capítulos anteriores. Pero lo he dicho al principio del streaming. Empiezo de nuevo porque a partir de ahora quiero subir los streamings también a mi canal de YouTube. Por probar, yo que sé. Entonces, como el último fue final del Metal Gear 1 y principio de este, quiero empezar de cero el juego de nuevo y así subir lo que es solo Metal Gear Solid 2 y a partir de ahora subir streamings a mi canal de YouTube cada vez que haga. Y digo, pues mira, empiezo este y el primer streaming que cuelgue será el principio del Metal Gear Solid 2. Solo principio, no final del 1 y principio del 2. Man, you're all the same. Who are you? No sé si me he explicado, pero me la pela. We have no Una hormiga me ha mordido el escroto, bastante desagradable. Au. I said don't move. I said don't move. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. Juju. What else do you have there? Take the knife and toss it. ¡Qué ojos! Not there. Toss it overboard. Ah, ¿a dónde vas, chiquilla? Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. 50 sombras de Solid Snake. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean.
brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? Spetsnaz, me encanta el nombre. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Bueno, no te flipes, reina. ¡Al tema! Vale, esto era... A ver si le doy... No. I've been in the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life. My family. We've shared everything. All The bad and all the good. Vale, a ver. nothing except the unit. Me sé hasta los diálogos de memorias. Es que soy la descremada. Vale. Hago primero quitar la lona esa y lo del foco, porque son dos cosas que a lo largo del combate utiliza para que no puedas verla. Y digo, pues, y ya desde el principio, desde que lo hice por primera vez, me las quito de encima y a tomar por culo. ¡Ah! Hostia, me quedan 3 balas. Ahí. Sal, cucú. Estoy aquí. Tú gasta balas, no te preocupes, reina. Toma. Si es que no aprendes. ¡Ah! ¡Me cago en 10! Madre mía. Mira quedarme. Bueno. A dormir. A dormir. O sea, si a los soldados normales de un tiro en la cabeza con la pistola tranquilizadora se duermen solo con uno, después de la cantidad de tiros que le he metido a la muchacha, va a dormir durante 2 semanas mínimo del tirón. ¡A Cypher! Cypher? Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Igor Lukovich. Lukovich, Lukovich, one of Ocelot's allies. the crew colonel. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. Army. First the Marines, Then the Russians. Now the army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake,
There's something I have to tell you. Adiós. We didn't dig up this Ya empezamos con los secretos. Metal Gear on our own. Y no hablo del grupo. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a I sister. younger sister. A stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. Joder. Never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name E. is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. Madre mía. It's a trap to lure us out here? Seguro que ella es toda una señorita. I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed Me up. hace mucha gracia cuando dicen, tengo X edad, madre mía, estás hecho un hombre o estás hecho toda una mujer. But it takes a 9mm, just like the Marines M9. I'll find those somewhere Esa es tu around here. opinión. Don't raise too much racket with that thing. ¿Acaso me has preguntado? I hear you. Me cago en 10. Te reviento, ¿eh? Sé que queda feo, pero... Perdón, ya está, ya paro. Lo siento. El puto teabagging. Bueno, continuamos. Y vamos para bingo. ¡Wow! Ahí. A ver, pero cógela. Ahora. No me gustan las luces. Bueno, ahora a buscar Metal Gear Arai. Mierda. Ah. Buah, es que... Joder, el timing perfecto, tío. Duerme, chiquillo. Raciones. ¡Ah! Freeze. Toma. En la nuquilla. Toma. Para abajo. ¿Me vais a perdonar? Mierda. Ha pasado de mí. ¡Mierda! Y todo por hacer el gilipollas. ¡Quitar de mí! Bueno, ya me ha saltado. Hostia, ya. Hasta luego. Hombre, ya. ¿Qué es esto? A Solid Snake. Mierda.
Yo me voy a cagar en todo. ¿En serio? A ver, yo ya he asumido que ahora voy a morir. Además estoy perdiendo vida. Total. Oh, pesados. ¡Ahí hay uno! Si pierdes vida no la... Si pierdes vida no la pierdas, serás gilipollas. Over there. Oh. Ah. Me siento como un hámster, tío. Mart. ¿Por qué hace tanto calor? ¿Sabéis qué? Voy a suicidarme porque sinceramente esto empieza a ser un poco... Qué bien hecha está la muerte. ¡Ta ta tan tan tan! Vale. Necesito munición. Vale. Duerme, rey. Joder, ya podrías darme algo de munición. Jejeje. A ver qué había por aquí. Creo que el masaje ha sido demasiado. Bueno. Vámonos para abajo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde estoy? Ah, vale. Hostia, qué lío. Madre mía. Vale. Más raciones. Dato curioso. Escuchad el sonido, por favor. ¿Por qué Rosellón no ha jugado a Elden Ring? Yo qué sé. Me da muy mal rollo cuando hace esto. Sinceramente, es como, joder, colega, Kojima, ¿por qué?
sí que jugates Elden Ring. Pues mira. Raven? Raven. Jeje. Vale. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Un cadáver! ¡Oh no! ¡Lo han morido! Bueno, yo por si acaso te vuelvo a esconder. Freeze. Ven con papa. ¿Es esto el nuevo Resident Evil? ¡No! Es el viejo. No. Aquí. Venga, chaval, a dormir. Que tenías cara de cansadete. No, no lo voy a hacer. Voy a intentar jugar bien, venga. ¿Dónde vas? Mirando a la gente. ¿Le he dado? Es que ni siquiera he visto si le he dado. ¡Ay! De puta madre. Una ración. Mala idea. Vale, a ver. A dormir, buen chico. Hostia, pensaba que venía uno. Ese de ahí, ¿dónde está? ¡Ah! No has visto nada.
Porque parece que tiene ojeras de no dormir bien desde antes de nacer. ¡No te gires! Señor. Buen chico. Fino, señores. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side. Ven. Ven, chaval. Vamos. Que vengas, te digo. Ahí estás. En la oreja. Vale, tengo la pistola letal a tope de munición. Vamos a esconder a este dormilón. Vale, no entiendo por qué hay tantos carteles de este tipo. Postes, más bien. Encima, por delante y por detrás. La madre que me parió. Snake, there's another set of infrared sensors in place. Oh, Dios. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. Hola. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. Ay, por Dios, But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Vale. Gracias, Otacon. Vale, vamos. Uno ahí. Uy, cuidado no darle. Uno ahí. Había otro ahí. Y falta uno. Que está ahí. Por favor, dale. A ver. Uf. Bien. No. Que me dejó la munición. A ver, sube. Buen chico. Vamos para allá. Checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Señor bendito. Me da mal rollo este pasillo. Seguro que la música es buenísima. Toma. Qué puntería, macho.
Ahí. Vale, odio este momento. Por Dios. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. Sir, the Marine Commander has started his speech already. All communications to the hulls have been severed. No one is aware of our presence. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. Ahí, ahí. Por la madre patria. Yes, sir. Yes, sir. My daughter. Yes, sir. A tope. A tope con la madre patria de esa. Di que sí, chaval. Venga. Oh, oh. Ahí, Snake. Who goes there? Who's there? Hostia, tú, el Yamakasi ese. ¡Venga ya! ¡Patadas no valen, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! Me he quedado sin munición. ¡Oh! Gracias. ¡Ja! ¡Muerte! ¡Balas! ¡Sangre! Ni que esto fuera Estados Unidos. Limpié ayer el setup y vuelve a haber polvo. Ahí. Hostia, ahora pensaba que no tenía activada la base de refrigeración para el portátil y yo, con el calor que hace. Who goes there? Who goes there? Ah, Shalashashka. Why are you here? Oh, Shalashashka. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Que me flipan los doblajes porque dices, son rusos. Y ¿cómo hacemos para que la gente los identifique como rusos? Les decimos que son rusos y a la hora de hablar que hablen en inglés pero con acento medianamente ruso. ¿No podías coger y poner diálogos en ruso y poner subtítulos? Total, el juego está subtitulado. The
Colonel will be Y ya joining you está, soon, tío. comrade. Comrade. Camarada. Camarada, capitán. Bueno. Joder. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? Sí. It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all Hola. sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. No, hombre, no. Todo irá bien. Snake. Ten fe. You're definitely Marines. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. No, I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Qué gracioso. No irán a la playa. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. Es que acabo de conectar los auriculares. Metal Gear No from the estos, front, los que uso por la front calle right, para que se carguen. and Por front eso el left, tip piribí. and a close-up of the Marine Corps marking. Marking. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. Pues que suyo. Ya ves All tú. right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would freak me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use Ya a hay. different method for Ni sending que esto these fuera un juego files de just in espías. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get Otra into con that esto de workstation and humanitas. overrode a part of the De la system software so I tecnología. could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. Me encanta lo de. Lo único que tienes que hacer es presionar el botón acción. Como en la vida normal. En plan, lo único que tienes que hacer para usar este ordenador es pulsar el botón acción de tu vida. Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Sí. Well, sure, if you put it that way. And one more thing. Snake se The commandant's cabrea. already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time He limit. pulsado el botón acción y se me ha salido un Remember, pez. Snake, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be Oui. hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get A there. jugar a Pokémon Snap, chavales. Hay que sacar fotos del Metal Gear Metal Gear Snap. Se me accionó el intestino. ¿Ves? Para bajar las escaleras también es botón acción. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Venga, vamos a ir a gatas. and our Ray that will accomplish this. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, Magia. so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. Nope, The world no faré. is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Our
Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development. ¿Para qué no voy? But it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will ¿Cómo le debe quedar el traje después de una misión a este hombre? Tanto arrastrarse. It is a fact that players in favor of such a policy are No puc combatre aquesta lògica. Exacte. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about Tengo que ir para allá, a la derecha. the military dominance spelled out by Ray. Sí. The shift in the balance of power will mean a new Vamos para allá, chavales. and we, the Marine Corps, ¿Habéis visto que Fiestuki se están montando los marines? No confundir con los marines de On Peace. some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Vale. Oh. Intruders to the left! Ah, coño, hostia, qué susto. Por favor. Pensaba que me habían pillado y yo, no me jodas. Incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Y ahí está, damas y caballeros. Metal Gear Rey. Está chulo, las cosas como son. Metal Gear. Metal Gear. Es curioso porque en este juego Metal Gear el Metal Gear de este juego lo ves justo al principio ya. Never to have her or her children. En cambio en el 1 tardabas la tira. The horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, Wait. I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. Good. Eso. Deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the Vale. ultimate weapon. All right. Perfecto. I'd like you all to think about what that means. Lado, delante, lado y el logo. The National Missile Defense Program was initiated Okay. in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year 2000 was a complete failure, and the success of the 1999 trials is now considered a chance happening. All right. Perfecto. There was no technological solution in sight, and the program was already attracting strong criticism from Russia and China for its potential violation of the anti-ballistic Me encanta cómo se ha renderizado fact that any development el soldado mientras pasaba por detrás de él. accelerated weapons development has been pointed out from the very beginning. A ver dónde es. President Sears forced Ahí. the NMB proposal through and succeeded in deploying the program. Some say that it was a military interest with plans for the All right. program budget that actually arranged the legislative approval. Pues nada. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. Perdonad que no hable mucho, pero estic concentrado. Estoy concentrado. I seem to be Chavales. repeating myself. Sí. Old age.
Former President Sears did also act towards reducing the nuclear stockpile while Me encanta porque estoy aquí escuchando y yo aquí pasando arrastrándome. Nadie me ve. De puta madre. Señores, me voy al patio a mojarme un poco los cojones con la manguera. Ben fet. ¡Hala! Sprite versión 2.21. Sensibility Program Image Telegraph Engine. Hola en inglés. So, any codec moments from you, Snake? Sí. The first one I'm seeing is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Okay, what am I seeing now? Vamos a ver. We already have a good photo from the right. Sí, venga, continúa. And the next one is... Okay, this works. It's a great front view. Gracias. And the next one Debería hacerme paparazzi. You're a pretty good photographer. We Muchas can gracias. definitely use this left shot. The next image is... This is great. The Marines lettering shows up really well. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. Vale, vale. Cero presión. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Rain. Vale, soldaditos. Dismissed. Se viene. Se viene. Excellent speech, my friend. Who the? Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. Me encanta este momento. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! Ocelot. Dios, qué dominio, qué espalda plateada, qué macho alfa. What do you want? What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, No. I'm taking it back. Uy, los fotogramas han ido a paseo. Ahora. ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué está pasando? Gerlukovich. Nobody move. Understood.
This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. Vale. That's right. No one has to die needlessly. Madre mía. Se lía, se lía. Ay, 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 ay. Almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought Un out. titán carreta. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. ¡Oh, Dios! And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. ¡Oh, Dios! ¡Dalalilulelo! ¡No! ¡Los Patriots! You! Have you sold us out? Puede. Solo puede. I was never in your employ, Kurlukovich. Are you still in league with Solidas? No What? hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. ¡Wow! ¡Qué malandrín! Here only has room for one. Kurlukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Dios, el agua fría te devuelve a la vida. ¡Ah! Yo me he pegado una ducha antes de empezar el directo porque estaba en plan de... me muero. ¡Dios mío, Ocelot! ¡Qué sacada de polla! Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog. Traitor's dog. Y con 6 balas. Me encantan los revólveres. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. ¿A quién le hablas, pillín? ¿A quién le hablas? ¡Ay, ay, ay! Dios mío, parece una película de Michael Bay. ¡Corre, Snake! Peor, es un juego de Kojima. Ahora el barco empieza a hablar y resulta que es un Transformer, ¿te imaginas?
El Metal Gear, o sea, el Metal Gear es el tanque y el Metal Gear Ray es el traje que necesita el piloto para pilotarlo. Madre de Dios bendito. ¡Oh, Dios mío! Me duele la mano, la de las pajas. ¡Ah! Se ha vuelto moreno de golpe. It's been a while, brother. ¿Eh? Who are you? You know who I am. Me encanta porque esto es por culpa del emulador. Not so young anymore, eh, Snake? Hostia, You're drowning in time. se la ha I know hinchado. what it's like, brother. Liquid. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Get out of my mind, Liquid! Ahora es cuando se convierte en un titán. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. No serían crossover Our raw materials descabellados, are son different, organismos brother. They biomecánicos. paused in the late 50s Ah. when they created his copies. But I live on through this arm. Sí, es el brazo de Liquid. Tú le cortaste uno en Metal Gear Solid 1, pues uno tiene que buscarse un reemplazo. Lo que me mata es el hecho que por culpa de los shaders y todo del emulador se vuelva moreno de golpe cuando es Liquid. Ay, señor bendito. La magia de la informática. Tengo que comprarme una capturadora. Porque creo que con el emulador de Play 3 no podré jugar al Metal Gear 4. Es que hace mucha gracia. El contraste es brutal. Pregunta, pregunta. Si se hace una paja con el brazo de su hermano... No entiendo, o sea... Es Ocelot el que tiene el brazo de Liquid, no es Snake. No... No se puede hacer una paja con el brazo de su hermano. Precisamente. Es que no lo acabo de entender. Ocelot se ha puesto el brazo de Liquid. Vale. Sí. Ay, Dios. Pequeñito, sí. Un pequeño problema. Ahí. Dios. Pistola de agua. Si Ocelot le hace una paja a Solid con el brazo de Liquid, ¿es eso?
Puede que un poco de incesto haya, pero hay que tener en cuenta que más que hermanos son clones. Entonces es como si te hicieras una paja a ti mismo, pero desde fuera. No sé, es una movida. Y estas son las conversaciones que tengo con mis amigos jugando a videojuegos. La verdad es que el Metal Gear Ray está muy chulo. Está muy Drops. Proceeding as planned, sir. Es un kaiju. ¿Qué es un kaiju? Ah, vale. Tiene pinta, sí. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Así que presidente, ¿eh? Se le ha muerto el perro a Otacon. Sí, guardar. ¡Ole los caracoles! Continuamos. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial, productos que nacieron al mismo tiempo. Pues vale. Gracias a la vida. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? ¡Hostias! Of course. ¿Qué pasa aquí? Blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. Hostia, el emulador, me cago en la leche. A symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este al cual llaman Snake? Tengo miedo. What are their demands? $30 billion. $30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most president. important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno.
That's not the worst case scenario. If Joder. the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, Todo es muy toxins containing dramático. catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Señor bendito. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. El principio es un poco como el Metal Gear 1. O sea, es todo esto que estamos viendo ahora, quiero decir. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Vale. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. La máscara mola un montón. We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Me encanta, le cambian el nombre y cambia la voz. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140. Lo digo porque cuando tenía el nombre en clave Snake lo oyes y habla así como intentando hablar como Snake. Eso, te cambiamos el nombre a Raiden. Ah, bueno, pues vale. Jaja. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Tiene un traje de fibra óptica, seguro que para descargar pelis de puta madre. Hostia puta con el emulador. Joder. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is definitivamente tengo que comprarme una capturadora. Nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. Sí. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. ¡Hala! ¡Joder! ¡Oh! ¡Una narración! Es como una machote.
Estoy por comprarme un kebab hoy para cenar. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? Hostia, sí. No me acordaba que pasaba tan poco tiempo de uno a otro, en They become a realidad. band of mercenaries, an army without a country. Oh, Dios. Eres tú. Joder, macho. En serio. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. Os digo una cosa, en este juego hay un montón de conversaciones por codec. Paciencia. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Use the node Tonto, to que gain eres access to the Big tonto. Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. ¿Es este el juego en el que puedes cortar cosas? No. The nanomachines in your body No. will take care of the security Lo siento. clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Cachis. Lo siento, chavalín. ¿El micro se oye muy alto o se oye bien? Es curiosidad. Que sí, coño, pesaos. Hostia puta. A Barracuda le ha molado la idea de mi idea para la fancon. Hostia, mola. Yo es una putada que seguramente no pueda ir. Bueno, ya no puedo ir porque ya no... ya no he puesto el in en ningún lado. No, sí. Sí. Esto era el mes y día.
No tengo ni idea. Nacionalidad español. ¡Ah! Una Rumble de nada. A midget Rumble. I'm a very tall midget. Vale. Una poca broma. Busca luego Extreme Midget Wrestling. No jodas que existe una compañía que va de esto. Hostia puta. Venga, conversaciones por codec. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Atentos al plot twist. Jack, is everything all right? ¡Hostias! What are you doing here? ¿Tú quién eres? Can you hear me? Rose, Sí. you're not supposed to be involved. ¿Tú quién What's eres? going on? Jack, I'm a part of this mission. No jodas, No, ¿pero what quién the hell is eres? going on? Coronel. Meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? ¿Pero quién es la The morocha? Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. She has a technical staff at her ¿Y tú qué disposal. sabes? She's never been a part of a field mission. This is insane. Y tú I tampoco, have es tu my puta own primera reasons for misión. selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. Nadie lo We've diría. learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. Toma, You need someone to watch gilipollas. your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that Aw. means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. Lo acabáis de His oír. safety comes first Es el to me, sonido de not the sus mission. ovarios And because of that, encima de la I will mesa, be como diciendo, aquí monitoring mando and yo, keeping a soy record una of hembra every alfa de communication you espalda have with your plateada. colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Ahí. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary Me suda la save espalda. frequency is 140.96. Tengo la silla hecha una mierda, tío. I just switched frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? Si I no te can't acuerdas, remember. chaval. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Ay, señor bendito, el amor es algo muy bonito. Y cuando lo tienes, el mundo entero huele a un ambientador. Tienes que agarrar el amor fuerte
y no soltarlo jamás. No cometáis los mismos errores que cometí yo. Si no, la vida huele a las ingles cebosas de un lechón. Son como dos homeless follando sobre un cartón meado. El tema es que la vida duele. ¡Venga, llamadas! Ni que esto fuera telefónica. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must Que sí, stay out of Deadpool. sight. Me gusta que lo hayas pillado. Cállate, Deadpool. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Secure the perimeter. Vale. Venga, pues ya está. ¡Hala! A lo mayoret. ¡Ja, ja! Bueno. ¿Qué os ha parecido este plot twist? ¿Dónde está Snake? ¿Quién es este chico? Joven, guapo, rubio y menemista. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Hola, guapo. But he can't be the Vienes Solid mucho por Snake. aquí. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Not a chance. No chance in hell. You've got no chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Hostia, está borracho, Each colega. unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Madre mía. First, get to a node. Log into the network. Got it. Venga, al tema. Mirad esto. Soy muy gilipollas para que me hagan gracia estas cosas. ¿Habéis visto qué ágil es? Joder. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Bueno, Your vale, me mission quedo may mucho be más top secret, tranquilo. but it's gone through the usual channels. Me quedo más tranquilo. Strut A, pump room. Pump it. I'll go check the roof. I'll
I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Understood. Madre del amor hermoso. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. ¡Ah! ¡Me cago en mi vida! It's the enemy. I need help. Joder. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? The guys package. upstairs, we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. A ver si hay granadas. Chaf. Chaf. ¡Hala! Uno menos. Este no jode más. ¿Cómo que no puedo pasar? ¡Abre ya, coño! ¡Jo! Wait. Nah. Pensaba que había alguna nota o algo. Por aquí. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. No los había visto, gracias. Continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? La modalidad colgar.
and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Y no es plan. You spin me round, round, baby, round, round, like a baby, baby, right, round, round, round. Jeje. Joder, no se mueve ese. Ay. Ala. Ah, sí, que me cuelgue. Vamos, Raiden. Madre mía, es que es ágil que te cagas. Strat B, Transformer Room. Y está Optimus Prime aquí dentro. ¡Hostias! ¡Cuánta sangre! Alguien creo que se ha petado la nariz al hurgarse. Al hurgarse. O la campeona de natación femenina. Ya empezamos, Dios mío. No, sí, me van a funar. Un día de estos me funan. Por culpa vuestra. Que estás malgastando munición, hombre. Hostia, tú. ¿Y tú quién eres? Uy. Qué chaquetón más chulo. Por culpa mía, pero al menos te invitaré a birra ese día. Qué cabrón. Ay, Dios mío. Creo que están un poco indispuestos. El Edward Cullen metrosexual. Parece que está sorbiendo por una pajita. ¡Ah!
are you? ¿Cómo te tira? 5 today. ¿Cómo te tira tan el Metal Gear 2? En mi compu solo me lo tira, pero a la cabeza. ¿Cómo? Que le va como el culo. Ah, vale. No sé, tocando parámetros, optimizarlo un poquito y yo qué sé. ¿Cómo te tira tan bien? Pues eso, yo qué sé. Aparte de que tengo, de que mi portátil es bueno, es potente, quieras o no, pues optimizarlo un poquito. Optimizarlo, quiero decir, personalizar, o sea, tocar opciones y mierdas de esas para ver qué tal. Y no sé, tampoco he tocado demasiado, no te creas. La voz de ese enmascarado me resulta familiar. Mi laptop está bien hasta que miras la Intel Graphics. Ah, amigo. Es que el tema, la gráfica influye un montón. Uy, esa voz me resulta familiar. Yeah, Queen. Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. ¡Hostias! Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Wait, esa voz. My name is... Huh. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Casi compro un desktop con 3060 de 12 gigas. Esta misma tarde que cuando iniciaste el show estaba en Starbucks. Ah, mola. Are you a Navy SEAL? ¿Qué coño va a ser un Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy Pero si este es Solid Snake. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Solo puede ser. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Tremendo Force 21 paquete. trials. Force 21. That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like Bueno. what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced, VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality. Tiene más paquete que urgency. Amazon. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Sí. El Substance, me acuerdo, estaba guapo. What about the president? Por estos Looks like minijuegos they junto took al him de Snake, somewhere ya. else. I see.
You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. Pues no mal. one can know that we're involved. It's a little too late for that. It's a little too late for that. What's up? Take a look. Snake es gamer ahora. Perdón, Pliskin. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. Hiro. Al próximo juego en su equivalente. Aunque lástima que no tenga subtítulos en castellano. That was vamp. Al próximo juega en su equivalente, ¿a qué te refieres? He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control. Metal Gear and it all 3 came tiene to su a head 6 months expansión. ago. What happened? Ya, pero lo jugaré normal. There were only 3 Más que nada porque es para jugar la historia. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. Eso es mentira. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Tú eres Snake And he was the Plissken. one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled Esa another serie one? nunca tiene No, he's not subtítulos en involved in this castellano. one. His body was positively ID'd 2 years ago. Es que no sé a qué te refieres con esa serie. Snake is dead. And buried. Que, una 2070, pero de What about portátil. the other soldiers? Pero igualmente I saw Russian equipment too. va de puta madre. Former Soviet military. They're probably mercenaries. Quieras o no, yo estoy usando un portátil. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Me han dado una pistola. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. ¿Dónde estaba el Aren't you going to answer silenciador? him? ¿Dónde estaba el silenciador de esta arma? We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been En esa briefed misma on this habitación, plan's me layout. suena. If you Vale. need information on Pues the ahora lo place or buscaré, about Dead a Cell, ver. contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden. Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Woo! Maybe I'll find out someday.
Eric was please, que mis cojones. Listo. No la tengo, tío. No tengo la M9. Nunca me acuerdo de dónde está con Raiden. Joder. Jack, it's me. No, depende del Everything okay, nivel, Rose? Don't you need to save the del nivel de mission dificultad, data? no. Oh yeah, thanks for the Con reminder. el nivel fácil sí que está al principio. Pero cuando pones nivel normal y difícil, nunca me acuerdo de dónde está. Jack, do you remember what day tomorrow Otra is? vez. That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is That- it, Rose? Talk That's to me. okay. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Creo que me iré a Tomorrow buscar seems un more kebab dentro de un rato, appropriate. cuando acabe I el need all the directo. help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake Buah, chaval, himself. la has The cagado. ¿Por legendary qué? mercenary? ¿Por I qué need la he as much cagado? data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from ¿Por the qué la he colonel. cagado? ¿Qué he That hecho, should get tío? us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. ¿Eh? Señor bendito. Kojima está enfermo. El Raiden este no sabe qué día es mañana. Ah, vale, que la ha cagado Raiden. Vale, vale, vale. Balas para la SOCOM. Ración. A ver. El silenciador. Es que a mí también me suena que debía estar por esta sala. Pero ahora, ni aunque me maten. Cuando una mujer pregunta y no sabes, mal, mal. Es que las cosas cambian según el nivel y ahora no me acuerdo de dónde coño está el silenciador de la SOCOM. Pero no me acuerdo ni aunque me maten, macho. Voy a hacer trampas. Solo voy a buscar dónde está el silenciador de la SOCOM. No pienso volver a mirar nada más. Lo prometo. A ver.
Silenciador Socom Metal Gear Solid 2. USP no, Socom. Ñaca. Vale, a ver. Mira el chat, tetas, birra. Es fácil. En adelante, en una sala sin nivel del soporte F. Se encuentra pasando un conducto de ventilación de la sala anterior tras una caja. En el soporte F. Hostias. Pues voy para atrás. Mira el chat, tetas, birra gratis. Vaya manera de buscar mi atención, macho. Eso es un Blastoise. Además de burchar también doy indicaciones. Genial. Combo breaker. Ni granadas chav ni pollas. Ah, amigo, claro, aquí está el almacén. Ah, pero espera. Como un kebab con picante y salsa blanca. La putada es que no tengo ninguna tarjeta de acceso. Tengo que seguir por el otro lado entonces. Es como una mayoret. Pues nada, vamos a seguir sin silenciador de momento. Haré lo que pueda. Poco a poco, poco a poco. Sigamos. La gran concha. Hostia, Pixel, claro, gran concha. Cuánta sangre. Oh, por Dios. Uy, qué grande. Hostia, Rihanna. No sabía yo que Rihanna aparecía en este juego.
What the hell is that? No te lo he dicho, es Rihanna. Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Joder, qué fuerza. Con un brazo levantado al presidente. Los Estados Unidos, sí. Queen. Madre mía, el puto emulador. Hostia, qué ataque epiléptico, tío. Don't let them take the president. Ready grenades. A dud. A dud. Today is another bad day. No, mujer, no vayas con esa mentalidad. Is there anyone here that can give me happiness? A ver, se puede intentar. El puto railgun este, Dios mío. Ricky es catimpache a los soldados esos. I'm so sorry, my beauties. Esta arma salía en Metal Gear Solid 4, ¿no? Sí. Sí, la puedes usar y todo. Ya la gaviota. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. Madre if that mía. toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to Simulation 2? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Toma. Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. Bueno. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden,
You're needed on Strut C. What's up, Jack? What's up, Jack? Dios mío, estoy afónico. Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. ¿Cómo empezar una conversación con tu novia? Rose, no tienes nada que decirme, como diciendo, échame la bronca. Sobre que he matado a una persona. And yet, maybe because of the Madre VR mía. training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Bueno, vale. Solo porque me lo pides, por favor. Y bueno, caballeros, yo lo voy a dejar por hoy. La verdad... La verdad es que tengo sueño. No he descansado demasiado. Y voy a comer algo. Me haré la comida de mañana para el curro y poco más. Que Xavi va al kebab, exacto. Voy a por un kebab. La verdad es que esto me está divirtiendo mucho, esto de hacer los directos. Es divertido, sobre todo cuando sois tan putos animales y soltáis barbaridades. Y me gusta, aparte, no sé, es como que me medio obliga a... O sea, no es que me medio obligue. Me gusta mucho jugar a videojuegos, pero últimamente, como entre el trabajo y todo eso, pues no tengo tiempo casi. Es como que, como reservo este espacio, es ese momento de jugar. Y encima Metal Gear, joder, es mi saga favorita. Y es que los juego a menudo y no me cansan. No me cansan para nada. Aún así, me molaría que me dijerais algún juego al cual os gustaría ver que juegue, manque, más bien. Pues hasta la próxima y cuídese, que tenga una buena semana, caballero, igualmente. Pues imagínate que yo te oigo y comento mientras juego a la Play. Mola, mola, mola. Y pues eso, si me decís algún juego al cual vosotros digáis, hostia, me molaría que a ver qué tal lo hace, que haya jugado, no, que me da igual, decídmelo. Y lo dicho, a partir de ahora voy a empezar a subir los directos a YouTube. Y voy a empezar por el de hoy. O sea, ahora cuando corte lo descargaré. Ni siquiera lo pienso editar, lo subiré directamente y a tomar por culo. Y poco más. Un momento. Vale. Y eso que me está divirtiendo, sinceramente. Fallout 3 o Skyrim con mods. Pues no estaría mal porque no he jugado a ninguno de los dos. No es un estilo que me llame, lo admito. No es un estilo que me llame demasiado la atención. Pero podría ser divertido a lo mejor. Pues nada, chavales, chavalas, chavalis, chavalos, chavalada en general. Muchas gracias por estar otro domingo aquí conmigo. He llegado hoy a, ojo, cuidado, creo que a 6 espectadores. O 5 o 6. Dios mío, se me está subiendo la fama a la cabeza. Y el domingo que viene, si todo va bien, pues continuamos con Metal Gear. ¿Vale? Un saludito a todos. Cuidaos mucho y lavaos los dientes. Tú que tienes un PC para jugar en condiciones. Venga rápido, que ya me he despedido. Ah, vale. Hasta la próxima. Cuidaos mucho.